makita. We are walking in here. This is a video. Many lives video. Wow. And this is the big tree. Very, very big tree. And this is the trash can where Jake lives. Trash can. Trash can where Jake lives. Wag ko naman. Nasa na nga kanina eh. Pilipino! 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 Ang lahi ko! Nakakahiya. Lahat sila nakaslim na PSP na yun. We got the door at 6 and you fail and busted, but it's not something. Practice makes you perfect. Pop it, lucky, poker, status, country, fire, and hip-hop. At least ang daming branches ng bahay ni Jake. Ayun pa oh. Shuffle and diagonal. With the jumps, Bakit ma? Ang init! Video mo sila ma'am. Ayun o, dun lang sa... Ang hirap eh. Tahan na ako. Sa living. Saan ka dyan? May jacuzzi. Ito ba yun? Dito ba tayo nag-swimming? Jacuzzi meron. Ay, oo nga dyan. Hello, Daddy. Ay, Mami. Ay! Ay, ni Jake. Home sweet home. Ito pa bahay ni Jake. Nakunan na natin lahat. Wala na, madumi na lahat. Mayaman na pala si Jake eh. Ngayon daming branch. Bawat kanto. 185. Alam mo, boys ha? Ako di, sa tayo. Sa doorbell. Kaya mo, galing. Yes. Yan. Ayun pala! Oh, may nag-doorbell. Sino kaya yun? Ayun! Sige, Filipino. Ah. Filipino. Bawal ka na lahi ko. Filipino. Filipino. Bawal ka na daw. Bawal ka na. Yung mga hindi na susuot. Tapos ka daw rin kasusuot niya mamaya. Oo. Magabi nila lang maglabas. Mag-swimming na kayo. Hindi ka kayo sa pwesto. Kaya na. Sabi na lang yung black na brim. Pilipinas! Pilipinas! Ay, akin yan eh! Kaya kasi nampay ko yung... Babay na to. Babay na to. Yeah. Babay, Matt. Babay. Matthew. Babay. Yung bayan. Babay na. Babay ka ng brief. Alis ka rin. Babay. Tapos hindi ka mag-libis ba? Bye. Maaraw ha, doon ka lang sa may... Cedric. Ito pa te. Cedric. Ced. Babay ka. Ced, babay ka na. Babay. Bye-bye! Ate, babay. Shadwick! Daddy. Daddy, babay. Ang dilim. Babay. Babay. Hindi, babay ka na dito. Si Ate Trisha, babay. Babay. Sino pa? Kita tayo! No. Mami, babay ka lang, babay. Eh, Babay. tama ka na. Babay ulit. Bye-bye. Babay. Mwah. Mwah.